बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मुझे जो बात करनी है आपसे वो थोड़ा सा रिलेटेड है इस चीज़ से कि जो शिकवे किए जा रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ से, मुझे उस पर बात करनी है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मरकज़ कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है या मरकज़ जो है वो चीज़ों का जवाब नहीं दे रहा। देखिए, किसी भी, मैं बतौर सहाफ़ी आपसे ये बात कर रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं होती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर कारकुनान को नहीं मालूम होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर शायद मतलब जवाब देना शायद मुनासिब नहीं होता। इसलिए आप लोग अगर ये समझते हैं कि मरकज़ की नज़र नहीं है तो मरकज़ की नज़र तमाम चीज़ों के अंदर है। दूसरा, मैंने आज एक ट्वीट किया था, आप लोगों से गुजारिश की थी कि मेरा काम आप तक खबर पहुँचाना है, वो मैं पहुँचा रहा हूँ। बस इतनी ही मेरी डोमेन है। अगर मरकज़ मुझे इज़्ज़त देता है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं उनको मशवरा देना शुरू कर दूँ या मैं उनको गाइड करना शुरू कर दूँ। एक पॉलिटिकल जमात है, एक दीनी सियासी जमात है, एक स्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, मजलिस शूरा है और तमाम बासलाहियत लोग इसके अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र के लोग इसके अंदर मौजूद हैं, इंतहाई पढ़े लिखे बाशऊर लोग इसके अंदर मौजूद हैं। वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। ये मैं आपको आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मैं आपसे बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बतौर सहाफ़ी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल या सियासी जमात या मजहबी जमात हो और उनको ये ना पता हो कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं कि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिस पर टाइम लग रहा होता है। जैसे मैं अभी आपसे मीडिया की बात करता हूँ, मैं बहुत से लोग पूछते हैं कि मीडिया के ऊपर क्या हुआ है। देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि एक 10-12 मैं प्रोग्राम्स कर दूंगा, इसके ऊपर 10-12 सहाफ़ियों से बात कर लूँगा, 10-12 हुक्मरानों से बात कर लूँगा तो ये हो जाएगा। ये एक कंटिन्यू एफर्ट है। इस पर मीडिया के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, इस पर लीगल एस्पेक्ट भी देखने पड़ेंगे। बहुत लोगों ने कहा कि इसके ऊपर आपको नहीं पता, इसके ऊपर ऑलरेडी जो केस है वो लीगल अथॉरिटीज़ के पास चल रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है और रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक पॉलिटिकल आज़ादी राय की जब बात की जाती है, सहाफ़ियों की तरफ से बात की जाती है, जब अपने तालाबंदी की बात की जाती है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर किस बुनियाद के ऊपर ये तमाम कदगल लगा के और उनके ऊपर ये पाबंदियाँ लगा दी गई है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो पॉलिटिकल पार्टी दीन को तख्त पे लाने की बात करती है और वो दीन की बात करती है, वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, तो ये कुछ मीडिया की अपनी बदनीयती इसके अंदर शामिल है। और कुछ साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखना, हमें बहुत से एस्पेक्ट देखने हैं। इसमें बेशक फेसबुक की हद तक अगर देखा जाए तो यहूद व नसारा और जो जहाँ से कंट्रोल हो रही है, आप देखें फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर, इन सारों के जो सीईओज या टॉप नॉच जो बैठी हुई है वो इंडियंस हैं। इंडिया, इजराइल, अमेरिका, ये 3 ममालिक का गठजोड़ ऐसा है, ये ट्राइका ऐसी है जो पाकिस्तान के अंदर मज़हब या दीन को किसी भी तौर पे प्रमोट होते हुए नहीं देख सकती। वो तो बहाना ढूंढते हैं कि हमें ये बहाना, हाँ, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे ये बात की जाए तो एक इतना ज़्यादा बिजनेस अर्न किया जा रहा है पाकिस्तान से, फेसबुक की जानिब से, इश्तिहार की मद में, वीडियोस की मद में, यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से। तो इसके ऊपर जो है वो अगर स्टेट चाहे और स्टेट इस बात के ऊपर उनको ये दो टोक बात करे कि जनाब आप हमारी जो जमातें हैं जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा हैं, उन जमातों के ऊपर से अगर आप पाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर हमें कोई दूसरा लाया अमल सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर याद करें यूट्यूब बैन हो गई थी 2010 की बात है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, 11 में भी बंद थी, 12 में भी बंद थी, 2 साल तक यूट्यूब बंद रही है पाकिस्तान के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके जो है वो बनाए गए थे, गुस्ताखाना खाके बनाए गए थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एहतजाज हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने पीटीए को ऑपरेट करवाते हुए उन्होंने यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी थी। 2 साल तक बैन रही थी। जब तक वो खाके रिमूव नहीं हुए थे उस वक्त तक यूट्यूब नहीं खोली गई थी। वो खाके जब रिमूव हुए तो उसके बाद यूट्यूब जो है वो उसको दोबारा ऑन किया गया था। ऐसे ही कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है इस वक्त भी फेसबुक के साथ, जो फेसबुक के ऊपर हो रहा है, जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से एक पुरअमन जमात को टेररिस्ट जमात कह के दिखाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसको भी स्टेट लेवल पे अगर ऑन किया जाएगा, और वो स्टेट लेवल पे भी ऑन कर लेंगे, जब आप लीगल एस्पेक्ट को लेके चलते हैं, जब आप अदालतों के अंदर केस लेके चले जाते हैं तो फिर, और ये केस चल रहा है
اور جب یہ کیس آپ لے کے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاملات، اور میں بہت جلد میں اس کی ساری ڈیٹیلز اکٹھی کر رہا ہوں، میں بہت جلد آپ کی کہاں تک معاملہ پہنچا ہے، کیا صورتحال ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے اندر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ساروں کی چیز جو ہے وہ شامل ہوگی، جو جس پہ جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور آپ سے دیکھیں گے، بتائیں گے کہ کیا چیزیں کس نیچ پہ چل رہی ہیں، کس طرح سے چل رہی ہیں. میڈیا کا بہرحال ایک رول ہوتا ہے الیکشن کو مینیج کرنے کے حوالے سے، پولیٹیکل جماعتوں کو مائلیج دینے کے حوالے سے، پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن کیمپین میں دکھانے سے. بڑا بدقسمت رہا ہے ہمارے ضمنی انتخابات کے اندر، اور اب آگے NA 245 کا الیکشن ہے، وہاں پہ بھی میں بڑا مایوس ہوں. اس بات سے مایوسی گناہ ہے، لیکن جو رویہ ہے میڈیا کا، اس رویے کے ساتھ اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ میڈیا اس کے اوپر کورنگ دے گی. پھر آگے اس سے پہلے آپ کے بلدیاتی انتخابات ہیں، ان بلدیاتی انتخابات کے اندر اگر بات کی جائے، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ انشاءاللہ دا واچ پہ تمام تر چیزیں دکھاتے رہیں گے. NA 245 کی کینڈیڈیٹ کا انٹرویو بھی کریں گے انشاءاللہ، باقی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو تحریک لبیک پاکستان کے بلدیاتی امیدوار ہیں ان کے انٹرویوز اور ان کی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ وقتاً فوقتاً آگاہ رہ سکیں، آپ جان سکیں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے باقی لوگوں تک، جو لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں ان یوٹیوب چینلز کے ساتھ، ان ٹویٹر اکاؤنٹس کے ساتھ جو تحریک لبیک پاکستان کو کوریج دے رہے ہیں، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا سے پابندی ہٹنا بہت ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو ایک اپر کلاس ہے، اس میں زیادہ تر لوگ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کی مڈل کلاس، آپ کی اپر مڈل کلاس، آپ کی لوور کلاس، آپ کی لوور مڈل کلاس، یہ تمام وہ کلاسز ہیں جو دین سے بڑے قریب ہوتے ہیں. اپر کلاس تھوڑا سا جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے، عام فہم سی بات ہے. اپر کلاس میں بہت سے لوگ ہیں جو دین کے بڑے قریب ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں گیپ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو باقی کلاسز ہیں، اور ایون اپر کلاس بھی جو دین سے قریب ہے، ان سب تک پیغام پہنچانے کے لیے، اب دیکھیں لوور کلاس کی اگر میں بات کروں، ان کو تو صبح سے لے کے رات تک دال روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کو تو آپ نے کسی طور جو ہے وہ اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ ان کو کچھ اور سوچنے کا موقع دیں، کچھ اور. وہ انہوں نے تو کھوپڑے پہ جانا ہے، وہاں ٹی وی لگا ہوگا، اس ٹی وی کو دیکھنا ہے، انہوں نے ان کو پتہ چلے گا اچھا یہ تحریک لبیک یہ بات کر رہی ہے، اچھا یہ ہمارے حق میں بات کر رہی ہے. اسی طرح سے وہ کسی کے موبائل سنیں گے، دیکھیں گے. تو یہ وہ کلاس ہے جس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ اپنے اور اس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آج بھی ٹی وی دیکھتے ہیں، ضرور ہونا چاہیے، تمام اینگل سے ہونا چاہیے. ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی ہوئی ہے، جلد سے جلوس بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کسی بھی جماعت کے جو مرکزی قیادت ہے اس تک پہنچی ہوتی ہیں، اور سب کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نتائج ملیں گے، بڑے اچھے نتائج ملیں گے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ثمرات جو ہے وہ ضرور پہنچیں گے، اور جو دین کو تخت پہ لانے کی بات ہے وہ بھی پوری ہوگی انشاءاللہ. آج کے اس بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.